Dobrodošli na BiH Road Stories, kanal posvećen realnim vožnjama, putovanjima i pričama sa naših cesta. Ovdje ne vozimo samo od tačke do tačke. Ovdje bilježimo trenutke, gradove u pokretu, male ulice i velike magistrale, jutra pod maglom, večeri pod svjetlima, kišu, snijeg, gužve i tišinu. Kroz objektiv našeg auta otkrivamo ljepotu, haos i svakodnevnicu Bosne i Hercegovine, ali i cijelog regiona. BiH Road Stories donosi autentične vožnje bez filtera, onakve kakve jesu. Od sarajevskih ulica, planinskih prevoja i skrivenih seoskih puteva do modernih saobraćajnica i starih gradskih jezgri. Svaka vožnja je mala priča o ljudima, navikama, kulturi saobraćaja, pejzažima koji ostavljaju bez daha i trenucima koje često ne primijetimo dok žurimo. Ako volite putovanja, vožnje, ambijentalne snimke, stvarni život na cestama i pogled iz perspektive vozača, na pravom ste mjestu. Zato se zavalite, vežite pojaseve, pojačajte zvuk, opustite se i krenimo zajedno na još jednu vožnju. Dobrodošli na BiH Road Stories, gdje svaka cesta ima svoju priču.
Hvala vam što ste vozili zajedno sa BiH Road Stories. Nadamo se da ste uživali u ovoj vožnji, kadrovima i atmosferi koju smo danas podijelili s vama. Svaka ruta, svaka ulica i svaki kilometar za nas su nova priča, a vi ste razlog zašto ih nastavljamo bilježiti i dijeliti. Ako vam se video svidio, podržite kanal pretplatom, lajkom i komentarom. To nam zaista mnogo znači. Vaša podrška direktno pomaže rastu kanala i daje nam motiv da nastavimo snimati nove vožnje, putovanja i realne scene sa naših puteva. Zapratite BiH Road Stories i pogledajte i ostale vožnje i putopise na kanalu. Tamo vas čekaju mnoge ceste, gradovi, pejzaži i svakodnevne situacije koje zajedno prolazimo kilometar po kilometar. Još jednom, hvala vam na vremenu i podršci. Vidimo se uskoro u nekoj novoj priči sa naših puteva na BiH Road Stories.